ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ମଠ ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ श्री पुरुष तत्र श्री पुरुषोत्तमे शिव तमे स्थातुं विरागोदय ब्रह्माद्या स्पृहयन्ति निर्जर गणा मर्त्येषु वा का कथा तत्र देखंतु ये शंख पाणी पड़िबार गोटे सेकेंड भी अपेक्षा रहिला नाही एवं आपण देखि पाउछंती ये अधर हांडी भंजन हो जाइछि एवं सरीसृप माने ये अधर हांडीर प्रसाद को केमिति संग्रह करि नै छंती आपण माने देखिबे जो माने ये रथ तले पशि एई भली भावरे जोटा भूमिगत हवा कथा विधिवशतः जोटा भूमिगत हवा कथा किंतु आमे माने विभिन्न भावरे रूपायित हेई आमे ताकु संग्रह करूचे सत किंतु शास्त्रीय धारारे भूदेवी उद्दिष्ट ये प्रसाद भूमि रे ही लीन हबार आवश्यकता रही। सुधीवृंद ये होचंती सेई माँ भगवती सुभद्रा जो माँ जहाँकर कृपा जहाँकर कैबल्य आज